أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब के बारे में हम देखेंगे इंशाअल्लाह उसका क्या तरीक़ा है। इंशाअल्लाह हम देखेंगे ये हदीस की तरफ से इंशाअल्लाह जो भी करना है या नहीं करना है हमको मालूम पड़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब में रखने वाले रोज़े और उन रोज़ों की फ़ज़ाइल के मुतालिक एक अहम और जामे बात है। यानी ये माह रजब में रखने के रोज़ों के बारे में एक बात अहम बात है। इंशाअल्लाह वो क्या है हम देखेंगे। इमाम अल शौकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अली इब्न इब्राहीम अल अतार फरमाते हैं कि बेशक रजब के रोज़ों के फ़ज़ाइल के मुतालिक जितनी भी रिवायतें आई हैं वो सब मन घड़क सिफ़ात मन घड़क ज़ईफ़ और बेबुनियादी हैं। उनका कोई हैसियत नहीं है। क्या जो भी हम रजब में रखना रोज़े ऐसा बोलते हैं ना, ये सभी मन घड़क बातें हैं या ज़ईफ़ है या इनका कोई हैसियत नहीं। और कहा गया कि अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रजब का रोज़ा नहीं रखते थे और इससे मना भी फरमाते थे। उन्होंने अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें ये रजब का रोज़ा भी नहीं रखते थे और रखने वालों को मना भी फरमाते थे। और वो कहते थे और वो ये भी कहते थे कि इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी सही सनद से साबित नहीं है। रजब में रोज़े रखना, इसे अहम समझना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में सही सनद साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, ये सही है, ये ज़रूर रखना है, या हदीस से हो या कुरान से हो, हमको इस बात का पता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया था। और इसी तरह इसमें ये भी रिवाज है कि लोग इस महीने में ज़कात निकालना अफजल समझते हैं। यानी लोग क्या करते हैं, इस महीने में ज़कात निकालना अफजल को समझते हैं। ऐसा भी हमको पता नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताए, इसके बारे में भी नहीं बताए। क्योंकि जब भी जिसे भी मुसीबत आ जाती है, जब भी जिसको कोई परेशानी आती है, उस वक़्त हमारा सदका निकालना, हमारा ज़कात निकालना वो भी अफजल है। क्योंकि हमें इंतज़ार नहीं करना कि ये महीना अहम है, ये महीना अफजल है, ऐसा नहीं समझना। जब भी मौका मिला वो मौके का हम फ़ायदा उठाना, वो यानी उनका मजबूरी हम पूरी करने की कोशिश करना। ये नहीं कि जो भी मजबूरी है, जो भी बीमार के हालत में है, जो भी मोहताज है, उसको रोक के हमें फ़लान महीने में हमें दे दी, ऐसा भी करना, ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, यानी जो भी ज़रूरत के मुताबिक सदका करते हैं उनको यही अफजल सदका है। वो समझते हैं क्या ये महीने में सदका निकालना अफजल समझते हैं बनिस्बत दूसरे महीने में निकालना इतना अफजल नहीं, बस ये महीने में सदका निकालना अफजल को समझते थे। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा कोई बात भी ये महीने में निकालना कर को नहीं मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका देखकर जो भी परेशान हाल हो जब भी निकालने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिए। हालांकि इसकी भी कोई हैसियत नहीं, यानी ऐसा भी करना कोई हैसियत इसका नहीं मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं बताया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस के ज़रिए बताए तो हर एक को मालूम हो जाता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी ये बात नहीं बताई। और इसी तरह इस महीने के मुतालिक को लोगों की बिदअत में से ये भी है कि अवाम इस महीने के पहले जुमेरात को अफजल समझती है कि तो लोग क्या करते हैं, ये महीने में पहली जुमेरात को सी आती वो अफजल का समझते हैं। ऐसा भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, इसके बारे में भी नहीं बताया। हालांकि ये सब बिदअत और
خرافت میں سے ہے، یہ سبھی کیا ہے؟ بدعت اور خرافت میں سے ہے۔ ایسا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے نہیں بتایا، اس پر ہمیں کوئی بھی ہمیں یہ کرنا، یہ بدعت کے شامل ہوتا ہے۔ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ اب مثلاً عصر کی نماز 4 رکعت ہے فرض، یعنی پہلے 4 رکعت کے پہلے ہمیں وضو کی نماز وضو کر کے ہم پڑھیں گے، کوئی بات نہیں۔ 4 رکعت کے بعد ہمیں سنت پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، اللہ راضی ہوتا، ایسا کرنا یہ بدعت ہے۔ عصر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، 4 رکعت ہی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ معمول ہے کہ مسجد میں جاؤ، مسجد کی نماز پڑھ سکتی، اور وضو بناؤ، وضو کی نماز پہلے پڑھنا چاہیے، 4 رکعت فرض کے بعد میں نہیں پڑھنا۔ یہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہی ہمیں معلوم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کرنا یہ بدعت ہوتا ہے، یہ گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایسا کرنے سے نیکی ہوتا، ایسا ہمیں زیادہ نماز پڑھنے سے ہمارا کچھ نماز کا ثواب زیادہ آ جاتا، اور ہمارے درجے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں، ایسا ثواب جا کے گناہ آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں بتائی ہم نے، قرآن اور حدیث کے ذریعے نہیں بتائی، اس پر ہمیں بیان کرنا، اس کے ہم وہ طریقے پر حد سے بڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں کام کرنا، یہ بدعت میں شامل ہوتا۔ قیامت کے دن یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آب کوثر کا پانی جب دیتے ہیں لوگوں کو، جب بدعتی بھی شامل ہوتی ہیں، جب ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتوں ان کے صف کے آڑا کھڑے جاتی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آنے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میری امت ہے، جب فرشتے ان کو جواب دیتی، یہ آپ سے بڑھ کر کام کیے، یعنی بدعت کیے، یعنی جو بھی آپ نے کیا آپ سے بڑھ کر کی، ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں گے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان طریقہ ہمیں بتایا، وہ آسان طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ دین آسان ہے، آسان سے ہم یہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ مہینہ اچھا ہے، یہ دن اچھا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ جو بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو سب دن بھی اچھا ہے، سب روز بھی اچھا ہے، یہ اللہ کے روز ہے، یہ اللہ کے مہینے ہے، یہ اللہ کے سال ہے۔ ہمیں اس میں یہ نہیں کرنا، یہ اہم نہیں کرنا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے وہی دنوں کو ہمیں اہم سمجھنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ یہ میرے طرف سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے ذریعے سے میں آپ کا یہ پیپر بھی ڈالتی ہوں، دیکھو انشاءاللہ اگرچہ سمجھ میں آئی تو اچھا ہے انشاءاللہ۔ جسے بھی سمجھ میں نہیں آتا کر کے پڑھنے کو، کوئی لوگ پڑھ سکتے ہیں، کوئی لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے نہیں پڑھنے والوں کو سمجھ میں آتا، اس کی میں ایسا بیان کری۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد و شکر۔